अगर आप भी चाहते हैं कि आरसीएम म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बंधु 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 रे तोरा केमन आछिस रे, তোদের ছেড়ে দূর প্রবাসে একা লাগে রে। সুখ দুঃখ ঘিরে তোরা থাকিস যতই দূরে, এই গানটা যেন সবাইকে আবারও এক করে। ভালোবেসে কষ্ট দিলি, দুঃখ মনে না, আজও তুমি পাশে নেই, তবু ক্ষতি কিছু না।